हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज बुधवार संध्या। आज संध्या समय अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु नजर पकाइबा आज संध्यार आसीथिबा समस्त बड़ खबर गुड़िक कौन रही। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ वीडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1, रज पर अधा ओडिशा हेब अनलक। कोरोनार द्वितीय लहरी कमुथिबारु ओडिशा एबे अनलक आड़क मुहाइछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस रे कोविड स्थिति समीक्षा करिबा बेले मुख्यमंत्री कहिसंती जेउ सब जिला गुड़िकर संक्रमण हार कमुछि सेठारे पर्यायक्रमे अनलक प्रक्रिया आरंभ करिबा उपरे सरकार विचार करुचंती। तेबे राज्य रे एबे 12टी जिल्ला रे संक्रमण हार 5% तले रहिछि। ए सब जिला गुड़िकर रज पर अनलक प्रक्रिया आरंभ करा जिवो, माने पूरा ओडिशा रु अधा ओडिशा होई जिवो अनलक रज परे। नंबर 2, सोमवार ठारू विदेश को जावाकू चाहूथिबा छात्र छात्री मानकर टीकाकरण। विदेश रे पाठ पढ़ुथिबा अथवा पाठ पढ़िबाकू इच्छा रखिथिबा छात्र छात्री मानक पई बीएमसी रो स्वतंत्र व्यवस्था। खोर्धा प्राणनाथ महाविद्यालय और कटक गोपालपुर स्थित सीएमसी कल्याण मंडप में कराजिबो टीकाकरण। ए नै सूचना देइछे बीएमसी। तेबे सोमवार ठारू शुक्रवार पर्यंत सकाळ 10 टारू मध्याह्न 2टा पर्यंत टीकाकरण प्रक्रिया चलिबो। केवल छुट्टी दिन में टीकाकरण प्रक्रिया बंद रहिबो। जेउ छात्र छात्री माने टीका नेबाकू चाहुचंती सेमाने आधार कार्ड नै संगरे जिबाकू कुहा जाइछि। नंबर 3, टंका दे टीका नेबाकू सरकारंको ई भाउचर व्यवस्था। घरोई हॉस्पिटल रे टंका दे टीका नेबाकू गरीब लोक मानक पई सरकार एक नुआ योजना प्रस्तुत करिसंती। एही योजनार नाम सरकार ई भाउचर फॉर प्याड वैक्सीन नाम रे नामित करिसंती। एही भाउचर जरिया रे गरीब लोक माने प्याड वैक्सीन पाई परिबे। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने को सरकार एभली योजना प्रस्तुत करिसंती। एही भाउचर देखाई गरीब लोक माने घरोई हॉस्पिटल रे टीका नहीं पारिबे। नंबर 4, कोरोना तृतीय लहरी पई आगुआ प्रस्तुति। आज ठारू घर घर बुली शिशु मानकर स्वास्थ्य परीक्षा। कोरोनार तृतीय लहरी आसुथिबारु एवं शिशु मानक पई अधिक विपद थिबारु एबे प्रशासन तरफरु व्यापक व्यवस्था करा जाउछि। एही क्रम रे गंजाम जिल्ला रे आरंभ होईछि आज ठारू नुआ अभियान। गंजाम जिल्ला रे शिशु मानकर हेबो स्वास्थ्य परीक्षा। आशा और अंगनवाड़ी कर्मी माने घर को जाई शिशु मानकर स्वास्थ्य आज ठारू परीक्षा आरंभ करिसंती। नंबर 5, आज डीजेल दर राज्य में 100 टंका पार कला। राज्य में व्यस्त कलानी तेल दर। आज मालकानगिरी काली मेला रे डीजेल दर 100 टंका टपीचे। यहाकू नहीं खाउटी मध्य असंतोष देखा मिली। तेबे यह पूर्वर केबे भी डीजेल दर 100 टंका अतिक्रम करि नथिला। तेबे आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर काली तुलन में 8 पैसा बढ़ी एवं आज दर 96 टंका 13 पैसा रही। पेट्रोल दर और डीजेल दाम प्रति लिटर को 11 पैसा बढ़ी एवं आज दाम 94 टंका 6 पैसा रही। नंबर 6, मौसुमी पाई बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे। ओडिशा को आसुची मौसुमी 10 रु 14 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेबे एही वर्षा रे बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे। माटी धसिबा सहित पहाड़िया अंचल में भूस्खलन मध्य हो पारे। वर्षा जोगु पनीपरिबा चाष नष्ट होबार संभावना रही। तेणु सतर्कता अवलंबन करने पई भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर राज्यवासी को सतर्क कराई दिया जाइछे। 10 तारिख रु 12 तारिख मध्य केंद्रीय बंगोपसागर तथा संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होउछि। यार प्रभाव में राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। यह सहित राज्य में मौसुमी वायु सक्रिय हेबो। नंबर 7, 6 मासरु 12 वर्षर पिलांक उपरे टीका परीक्षण करिबो फाइजर। 6 मासरु 12 वर्षर पिलांक उपरे टीका परीक्षण करिबो फाइजर। अमेरिका, कनाडा समेत विभिन्न देश में 12 रु ऊर्ध्व वयस्क पिलामानकु टीका दिया जाउछि। एबे अमेरिकीय फार्मा कंपनी फाइजर 12 वर्षरु कम पिलांक उपरे टीका परीक्षण करिबाकु प्रक्रिया आरंभ करिछि। एही क्लिनिकल ट्रायल रे 6 मासरु 12 वर्षर 4500 पिलामानकु शामिल कराजिबो। नंबर 8, लोडर को धक्का देला यात्रीवाही बस 17 मृत्यु 20 रु अधिक आहत। उत्तर प्रदेश कानपुर रे बड़ धरणर सड़क दुर्घटना घटी। गतकाल राति घटी यही मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। एक यात्रीवाही बस लोडर को धक्का देवा फल पोल तलू खसी पड़ी 17 मृत्यु और 20 रु अधिक आहत होती।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭାରତର ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଭାରତର ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। 1984 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ। ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ 2019 ଫେବୃଆରୀରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁନୀଲ ଆରୋରାଙ୍କ ଅବସର ପରେ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି ଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଆଜିଠାରୁ ବିହାରରେ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ। ବିହାର ସରକାର ଆଜିଠାରୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ବେସରକାରୀ ତଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଲକଡାଉନ କଟକଣାକୁ ଆଜିଠାରୁ ବିହାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେବଳ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 6,019 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 43 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୋନାରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 796 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଦେଶରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କରୋନା। ଦେଶରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 92,596 ଜଣ ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2,219 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ସେହିଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 1,62,664 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ତେବେ ଦେଶରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23,90,58,360 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହିଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ରେକର୍ଡ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଖବର ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ମହିଳା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର। ଖବର ମୁତାବକ ଜଣେ ମହିଳା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋସିଆମି ଥରାମି ସିଥୋଲେ ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ମୁତାବକ 37 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 7ଟି ପୁଅ ଓ 3ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଆସନ୍ତାକାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୁନ 10 ତାରିଖରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନ 10 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର କାଲି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। କାଲି 1:42 ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:41 ଛାଡ଼ିବ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ଲଦାଖ ସୀମାରେ ପୁଣି ହଲଚଲ। ଦେଶ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ସେପଟେ ସୀମାରେ ଚୀନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଲ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଆକାଶରେ ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଚୀନର ବାୟୁସେନା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚୀନର ଏପରି ହରକତ ଦେଖି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଭାରତ ରାଫେଲ ମୁତୟନ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ସଜାଗ ରଖିଛି।